जी बिल्कुल, वो तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रीमिसेस है उससे बाहर है नैब की टीम। अभी जब उठे तो जब उन्होंने चलना शुरू किया तो उनसे पूछा कि आप घबरा तो नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं किस बात से घबराऊं, आप 3 घंटे से मेरे साथ बैठे हुए हैं, कुछ आपने घबराहट देखी? उन्होंने कहा कि ये चीजें हैं, ये पहले भी मैं माजी में फेस कर चुका हूँ और ये मेरे लिए ये नई चीज नहीं है। मैं बीबी शहीद का साथी हूँ और बेनजीर भुट्टो ने मेरी तरबियत की है, उनके साथ जो है वो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये गिरफ्तारियां कोई चीज नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एहतसाब हो रहा है, अगर मेरे अंदर जाने से अगर पाकिस्तान के हालात की बेहतरी हो सकती है तो मुझे इस पर जो है खुशी होगी कि मेरी गिरफ्तारी से मुल्क के हालात बदल जाएं और बेहतर हो जाएं। लेकिन ताहम वो कहते हैं कि जी मुझे इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे। आगा सिराज दुरानी इस वक्त जो है वो मीडिया और अपने चंद साथियों के हमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस से वो तकरीबन जो है वो बाहर आ चुके हैं। अभी बाहर देखते हैं कि जो नैब की टीमें पहले से मौजूद हैं, इनको जो यहाँ पर हिरासत के लिए इनकी तो आगा सिराज दुरानी के साथ साथ नैब इंटेलिजेंस के कुछ लोग भी जो है वो साथ ही रहे। हसन, आपसे इस बारे में जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं कि आगा सिराज दुरानी ने गुफ्तगू भी की है मीडिया के नुमाइंदे से, जो आपने अभी सुनी। साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट से अब बाहर आ रहे हैं और बाहर नैब की टीम उनकी मुंतजिर है। काफ़ी देर से ये सिलसिला जारी था, बिलाखिर ये फैसला किया है सिराज दुरानी ने कि वो अब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और यकीनन ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, क्योंकि बाहर नैब की टीम उनकी मुंतजिर है। तो आज अदालत में समाअत हुई और समाअत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि नैब के सामने सरेंडर कर दिया जाए। तो ये उसका हुक्मनामे का इंतज़ार करते रहे, हुक्मनामा भी सामने आ गया। फिर इन्होंने कहा कि अटेस्टेड कॉपी उनको मिली, तो अटेस्टेड कॉपी भी उनको मिल गई है। अब आगा सिराज दुरानी गिरफ्तारी देने के लिए बाहर आ रहे हैं, ऐसा बज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि यही ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, जो उनकी गुफ्तगू हमारे सामने आई। उससे पहले हुआ ये कि सिंध हाई कोर्ट ने मैरिज पर आगा सिराज दुरानी की जमानत मंसूख की और यही इस हवाले से हम आपको बताएंगे। गिरफ्तार कर लिया गया है नैब टीम की जानिब से आगा सिराज दुरानी को। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए और नैब की टीम जो कि उनकी मुंतजर थी, नैब टीम ने आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त आपके, आगा सिराज दुरानी जो कि स्पीकर सिंध असेंबली हैं, वो इस वक्त नैब की टीम के साथ गिरफ्तारी देने के बाद रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इससे पहले काफ़ी देर, कई घंटे वो अदालत के अंदर ही बैठे रहे और क्योंकि नैब की टीम अदालत के अंदर से गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो अंदर इंतज़ार करते रहे और जब वो बाहर आए हैं तो गिरफ्तारी उनकी हो गई है। जुल्करनैन हमारे नुमाइंदे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, गिरफ्तारी हो गई, कहाँ ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया है। नैब की टीम जो है वो यहाँ पर आई थी और जो प्रोसिक्यूशन विंग की टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने ही आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले आगा सिराज दुरानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जैसे ही तहरीरी आर्डर आई तो उसके बाद जो है वो गिरफ्तारी देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी आर्डर जो है वो दे दिया गया, उनको करार भी दिया गया है और उसके बाद उन्होंने फिर ये फैसला किया कि आप वो सरेंडर कर देंगे। और नैब की टीम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी और जहां पर अभी कुछ ही लम्हे पहले जो है सिराज दुरानी आए तो उनको फौरी तौर पे हिरासत में लिया गया है और इस वक्त जो है उनको नैब रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है और उसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप के बाद जो है इन्हें राजदारी रिमांड के एहतसाब अदालत पहुंचाया जाएगा, जहाँ से 1 रोजा जो राजदारी रिमांड है वो हासिल किया जाएगा और फिर कल जो है इनको नैब कराची की टीम जो है वो इनको लेकर कराची रवाना होगी और मजीद जो तफ्तीश का सिलसिला है वो आगे चलेगा। और आज सुबह ही ये सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का हुक्म दिया था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट इसके आते में मौजूद रहे कि तहरीरी फैसला कोई नहीं आता तो उस वक्त तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे और फिलहाल वो तहरीरी आर्डर भी आ गया और तहरीरी आर्डर मिलने के बाद जो है फिर इन्होंने फैसला किया कि वो नैब की टीम के साथ जाने के लिए। ये कहिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई इस केस में तो उसमें आगा सिराज दुरानी की जानिब से ये दरख्वास्त भी की गई थी कि कोर्ट रूम से गिरफ्तार ना किया जाए और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि नैब की उमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो फिर किस बात की देरी थी? नैब टीम तो गिरफ्तार कर सकती थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दे रखी थी।
जी बिल्कुल, नैब ने इनको सुप्रीम कोर्ट के अहाते से इसलिए नहीं गिरफ्तार किया कि इससे पहले एक केस था, सैफ रहमान का केस था, तो उसमें नैब की टीम ने उनको सुप्रीम कोर्ट के अहाते यानी पार्किंग से गिरफ्तार किया था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया था कि एक शख्स सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आ चुका था, तो आपने उसको क्यों गिरफ्तार किया। उसी फैसले की रोशनी में ही नैब ने ये फैसला किया था कि वो अगर से सुप्रीम कोर्ट और अहकाम दे चुकी है कि सरेंडर कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते से उनको हिरासत में नहीं लेंगे। ठीक है, ये फैसला किया गया, इसके हवाले से एक पहले नज़ीर मौजूद थी। जरा ये बताइएगा, आज हम ये देख रहे हैं कि सिंध असेंबली के स्पीकर यहाँ मौजूद रहे, पीपल्स पार्टी के कोई अरकान इनके साथ है, कोई सूबाई असेंबली के मेंबर या अरकान या पार्टी रहनुमा? जी बिल्कुल, हमने पार्टी के किसी भी शख्स को यहाँ पर नहीं देखा, सिवाय इसके कि उनके दो करीबी अजीज जो हैं वो उनके साथ मौजूद थे, या उनका जो स्टाफ होता है असेंबली का उनके साथ हमेशा रहता है, सिर्फ वो मौजूद थे। फिर पार्टी की जानिब से हमने कोई शख्स नहीं देखा कि वो यहाँ पर आया हो, कोई MPA या कोई MNA, कोई भी यहाँ पर नहीं आया। जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तब भी वही लोग मौजूद थे जो सुबह इनके साथ मौजूद थे। ठीक है, और ये इससे पहले काफ़ी अरसे रुपोश रहे, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इनकी ज़मानत मनसूख कर दी गई थी और उसके बाद ये मंजर से गायब हो गए थे आगा सिराज दुरानी। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं करेंगे, पहले आप सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। और एक लम्हे और एक मौके पर तो अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि आपको तो गिरफ्तार होना चाहिए था, आपको तो जेल में होना चाहिए था, आप कहाँ थे। इसका कोई वो खातिर खा जवाब नहीं दे सके और उसके बाद ये कहा गया कि आप पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए अपने आप को नैब के सरेंडर करें, उसके बाद हम आपकी ये जो पटिशन है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है अपनी ज़मानत के हवाले से, उसको सुनेंगे, जिसके लिए 1 हफ्ते के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन हुक्म ये दिया गया कि आप नैब को सरेंडर करें। नैब की टीम बाहर मौजूद रही, अहाते से गिरफ्तार करना नैब ने मुनासिब नहीं समझा और उसके बाद आगा सिराज दुरानी काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे हुक्मनामे का। शायद उन्हें ऐसा लग रहा हो कि हुक्मनामे में कुछ मुख्तलिफ अहकामात सामने आए, लेकिन अदालत के वही रिमार्क सामने आए जो कि अदालत ज़बानी अपने फैसले में कह चुकी थी। और उसके बाद अब इंतज़ार करने के बाद आगा सिराज दुरानी ने बिल आखिर गिरफ्तारी दे दी है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक समी, ये कहेगा नैब की टीम ने आगा सिराज दुरानी को फाइनली गिरफ्तार कर लिया। इस केस के हवाले से जानना चाहेंगे, ये केस क्या था, कितने अरसे तक आगा सिराज दुरानी रूपोश रहे, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इनकी जमानत मंसूख कर दी गई थी। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के अंदर ये केस जो है वो नैब की जानिब से दायर किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आगा सिराज दुरानी की जो बेनामी में जो इन्होंने जायदादें बनाई हैं और इसके अलावा उनके इल्ज़ाम था कि उनकी जो आमदन से ज़ायद असाते हैं। जब ये इन्वेस्टिगेशन आगाज हुआ तो उसी के वक्त जो है आगा सिराज दुरानी ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट से जो है वो पूरी जमानत हासिल की थी और उसके बाद आगा सिराज दुरानी जो है मुसलसल अदालतों में पेश होते रहे। इसी दौरान उन्होंने एहतसाब अदालत में भी वो पेश होते रहे और इस तरह ये जो कमोवेश 1 साल का अरसा जो है मुसलसल जारी रहा, जिसके बाद उनकी जो दरख्वास्तें थी, दरख्वास्त जमानत वो मुस्तरद हुई और वो उनकी हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई। गुज़श्ता 1 माह से आगा सिराज दुरानी जो है वो गुमशुदा थे और उनको इनके लिए जो नैब जो है मुसलसल कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर ले। ताहम आगा सिराज दुरानी को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। स्पीकर सिंध असेंबली होने के बाइस उनको जो है वो थोड़ा सा बेनिफिट भी हुआ था कि उनको इस तरह जो पुलिस ने जो इजाजतनामा और दीगर जो है नैब ने कोशिशें की। लेकिन वो सारे अरसे में कहाँ रहे, इस हवाले से क्या मालूमात है फारूक? देखिए, आगा सिराज दुरानी इस अरसे में जो है वो अपने एक दोस्त के पास सिंध में कराची में उन्होंने क़याम किया और उसके बाद फिर वो मतलब उनके वेयर अबाउट्स का मालूम था सबको या नहीं मालूम था? देखिए, जो नैब की जानिब से मौक़िफ़ सामने आता रहा, नैब उनके घर पे भी गई थी गिरफ्तारी के लिए। जैसे ही ये वाक़या उनकी जमानत मुस्तरद हुई, नैब ने कोशिश की कि वो उनके घर पे जाएं और वहाँ से गिरफ्तार करें। नैब की टीम बाहर ही रही और ताहम उसके बाद नैब ने वहाँ से गिरफ्तार करने उसके बाद जो जहाँ उन्होंने किया था कि वो यहाँ पर कराची में ही एक घर में अपने मौजूद थे
اور اس کے بعد پھر وہ یہاں سے بدریا جو کار روڈ ہے وہ یہاں سے ساوات گئے تھے اور ساوات میں جا کر انہوں نے وہاں پر جو ہے سپریم کورٹ میں آج پیش ہوئے، جہاں پر ان کو کہا گیا کہ وہ سرنڈر کریں نیب میں، اس کے بعد ہی جو مزید جو ہے وہ اس پہ۔ اچھا فاروق، ایک پوائنٹ یہاں پر بنتا ہے، جس طرح سے آغا سراج درانی آج سپریم کورٹ میں یہ بات کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کے احاطے سے گرفتار نہ کیا جائے، ہم سندھ چلے جائیں گے، وہاں سے گرفتار کر لیا جائے، اس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی، وہ کیوں چاہ رہے تھے کہ وہاں سے گرفتاری نہ ہو؟ دیکھیے سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد کے مقابلے میں اگر ہم سندھ کی بات کریں تو آغا سراج درانی کا اثر و رسوخ ہے، ان کے خاندان کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اس کے آغا سراج درانی کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ سندھ چلے جاتے تو وہاں پر جا کے وہاں پر ان کو جو اثر و رسوخ ہے وہ کسی سے شاید کام آ جائیں اور ان کو گرفتاری کے بعد یعنی وہ پھر رپورٹ ہونا چاہ رہے تھے کہ وہ انویسٹیگیشن اس طرح نہ بڑھ سکے۔ اچھا فاروق، ایک چیز ذرا اور سمجھائیے گا، اب نیب لے گئی ہے آغا سراج درانی کو، نیب پنڈی منتقل کیا جائے گا، میڈیکل ہوگا، کل ان کا راہداری ریمانڈ لیا جائے گا اور پھر انہیں کراچی یعنی سندھ روانہ کیا جائے گا، تو یہاں پہ کیا پروسیس شروع ہوگا؟ کیونکہ یہاں تو آلریڈی ان کی گرفتاری کے احکامات تھے، سرنڈر کرنے کے احکامات تھے۔ دیکھیے یہاں جو ان کو سرنڈر کیا ہے اس کے بعد ہی اپنے پروسیس بتایا کہ ان کو اب ان کا میڈیکل ہوگا، میڈیکل کے بعد راہداری لینے کے بعد ان کو سندھ منتقل کیا جائے گا، جہاں یہ احتساب عدالت کے کراچی کی کورٹ نمبر 3 میں پیش ہوں گے، اور وہاں پر ان کا جو ٹرائل جو ہے وہ جو رکا ہوا تھا ان کے عدم پیشی کے باعث سماعتیں ملتوی ہوتی رہی تھی وہ ہوگا، گواہان جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ 810 سے زائد اثاثوں کے لیے نیب کی جانب سے بڑی جو ہے انویسٹیگیشن نیب کے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن مکمل ہے، اس کے حوالے سے وہ اپنے گواہان پیش کریں گے۔ تو وہ نیب کسٹڈی میں ہی رہیں گے، اس کے بعد عدالت میں ہیئرنگ ہوگی، ایسے ہوگا؟ جی بالکل، یہ نیب کسٹڈی میں ہی عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کے بعد ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ان کو جو ہے وہ ضمانت دی جائیں یا نہ دی جائیں۔ سپریم کورٹ نے اب یہ معاملہ جو ہے وہ نیب کورٹ کے پاس ٹرانسفر کیا ہے کہ نیب کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ ان کو جو ہے وہ ضمانت دی جائے یا نہیں جائے۔ سب سے پہلے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ نیب کے سامنے سرنڈر کریں، کیونکہ اس پورے عرصے میں گزشتہ 1 ماہ میں وہ نیب کی جو انویسٹیگیشن ہے اس سے بھاگتے رہے ہیں اسپیکر سندھ اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، تو لہٰذا سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ ان کو پہلے وہ نیب کے سامنے سرنڈر ہوں، نیب ان کو احتساب عدالت میں پیش کریں، اور اس کے بعد وہ ٹرائل کورٹ جہاں پہ مقدمہ چل رہا تھا، جہاں ان کی گمشدگی کے باعث یا ان کی روپوشی کے باعث جو ہے وہ یہ مقدمہ متاثر ہوا ہے، وہ مقدمہ شروع ہو۔ فاروق یہ کہے گا سپریم کورٹ میں آج یہ ریمارکس بھی تو سامنے آئے نا کہ پہلے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق سرنڈر کریں، اس کے بعد ہم اگلے ہفتے سماعت کریں گے، اس کا مطلب سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوگی ساتھ میں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ضرور ہوگی، تاہم چونکہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اس لیے لیا ہے جو بظاہر نظر آتا ہے قانونی طور پہ کہ نیب کے سے وہ بالکل رپورٹ سے انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کر رہے تھے، کوئی بھی عدالت اسی وقت ضمانت دیتی ہے یا اسی وقت اس کی رعایت دیتی ہے جب وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملزم جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے، وہ عدالت کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے، انویسٹیگیشن اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے، تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ رعایت دی جاتی ہے۔ اچھا فاروق، ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج عدالت میں جب سماعت ہوئی تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ پہلے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کریں اور نیب کو گرفتاری دیں، یعنی یہ جو گرفتاری دی ہے تو سندھ ہائی کورٹ میں تو ضمانت منسوخ ہوئی تھی، اس کے بعد گرفتاری نہیں بنتی تھی، تو اب پھر ٹرائل کورٹ میں معاملہ کیوں جائے گا؟ دیکھیے ٹرائل کورٹ میں معاملہ اس لیے جائے گا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منسوخ کر دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے جو انویسٹیگیشن ہے اس سے رجوع نہیں کیا تھا، نہ یہ انہوں نے گرفتاری پیش کی تھی، نیب چھاپے مارتی رہی تھی۔ سمجھنا یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کی جو سماعتیں ملتوی ہوئی ہیں اور ٹرائل کورٹ کے ساتھ جو انہوں نے تعاون نہیں کیا ہے اور جو انہوں نے انویسٹیگیشن کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے اس کو پہلے انہوں نے درست کرنا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ یہ سوچے گی کہ آیا ہم نے جو ہے وہ آغا سراج درانی کو کوئی رعایت دی جا سکتی ہے قانونی طور پہ یا نہیں دی جا سکتی، یہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے۔ اچھا فاروق، ایک اور اس کیس کے پس منظر میں اگر ہم جاتے ہیں تو نیب کی جانب سے پہلے آغا سراج درانی کو پہلے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، کتنا عرصہ وہ حراست میں رہے، جس کے بعد انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ان کی جانب سے پہلے تو ان کو ضمانت دے دی گئی، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ گیا اور سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت مسترد کی گئی، دوبارہ سندھ ہائی کورٹ کے پاس معاملہ بھجوایا گیا، تو پھر یہ ہم نے سلسلہ دیکھا نیب کی حراست میں کتنا عرصہ رہے اور تب بھی انہوں نے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کیا تھا، کوآپریشن نہیں کیا تھا نیب کے ساتھ، یہ بھی شکایت سامنے آتی رہی۔
جی بالکل، یہ شکایتیں سامنے آتی رہی کہ نیب کے ساتھ جس قسم کا تعاون چاہیے تھا نیب کو، انہوں نے وہ تعاون نہیں کیا تھا، جس کی بنیاد پر ہی جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے ان کا جو ضمانت تھی اس کو منسوخ کیا گیا تھا، اور شواہد جو نیب کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیے گئے تھے ان شواہد کے بنا پہ جو ہے ان کی ضمانت منسوخ کی گئی تھی۔ اب جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں گے، جس کے بعد آگے کی کارروائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، فاروق سمیع ہمارے نمائندے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ آغا سراج درانی نے گرفتاری بالآخر دے دی، کافی عرصے انتظار انہوں نے کرایا، نیب کی ٹیم